Adoremos al Rey. Let's adore our King. Padre, le damos la gloria y la honra, Señor. Our Heavenly Father, we give you the glory and the honor. Usted sea digno de toda honra, de toda alabanza y de que todos nos postremos ante usted. You are worthy of all the glory, of all the praise. Gracias, Señor, por nuestro Jesucristo. We give you thanks for Jesus Christ. Gracias por nuestro precioso Salvador. Thank you for our precious Savior. En Él está nuestra confianza, In Him is our confidence. en nuestra esperanza, He is our hope. que somos aceptados por usted. A hope that we are accepted. We have acceptance with you. Somos amados That we are loved en Él. in Him. Gracias por Thank you tanto amor. for so much love. Danos tu espíritu, Give us your Spirit, tu palabra, your word, para hacer tu voluntad, so that we might do Para- your will. para vivir conforme al consejo que tu palabra nos da. So we live in accordance with your counsel. that En you speak to santidad. us, in holiness, En gozo y alegría, in joy and happiness, con la confianza de que somos hijos de Dios, in the confidence that we are your children, no por algo que hayamos hecho, not because of anything that we have done, sino por todo lo que hizo Jesucristo, but for all that Jesus Christ has done, pues Él es suficiente because He is sufficient para salvar a sus elegidos. to save His elect. Gracias, mi buen Señor. We give you thanks. dear Danos tu Father. palabra en esta mañana, Give us your word this morning. en el nombre de Jesucristo. In the Amén. name of Jesus Christ. Amen. Muy buenos días tengan todos, tengan un feliz sábado. I wish each of you a happy Sabbath, a good day to each one of you. Pastor, buenos días, feliz sábado. Buenos días. Feliz sábado. Que predique él, ¿no? No, Pastor Mark, estoy aquí para traducir. tengo mucho aprecio hacia el Pastor Mark. Es una persona muy valiosa para mi vida, ¿no? Hermano Miguel está diciendo que tiene mucho, he's saying that he has a lot of appreciation for my person. Y yo me And siento, I too, for him. y yo me siento chiquitito ahorita. No, yo siento grande ahora. Porque él es como mi hijo Sí. en la fe. Qué momento más precioso después de haber escuchado esas alabanzas. Solo sentía el deseo de adorar a Dios. What a precious moment to have been able to, we feel after having heard this. Está bien sin eso. Sí. What a precious moment to have had, be able to listen to such beautiful words. Solo tenía el deseo de adorar a Dios. Y eso es lo que nos reúne. We want to give God thanks, and this is why we are meeting this morning, Adorar a Dios. to adore our God, Reconocerlo como el único Dios verdadero. to recognize Him as the only true God, Creador del cielo y de la tierra. the creator of heaven and earth, Que por amor a sus hijos who for the love of His children entregó a nuestro Jesucristo gave Jesus Christ para vivir una vida perfecta to live a perfect life y morir en la cruz del Calvario. and to die on the cross of Calvary. Con la vida perfecta satisfizo la justicia que Dios requería del hombre. With His perfect life, He satisfied all that God requires of man. Y con su muerte en la cruz pagó la deuda que debía el hombre. And with His death on the cross, He paid the debt that we owed. Jesús es suficiente. Jesus is sufficient. Gloria a Dios por ello.
Glory to God for him. Hoy nos reunimos también para escudriñar la Escritura. Today we are also meeting to search the scriptures. Pues es necesario que el cristiano aprenda a vivir como la Escritura nos enseña. Because it's important that as Christians we learn to live as the scriptures tell us. El consejo de Dios tiene que invadir completamente la vida del cristiano. The counsels of God need to invade completely our lives. ¿Qué quiere decir eso? What do we mean by this? Que mi vida en su totalidad tiene que estar regida por la palabra del Señor. It means that my life in its totality needs to be guided, needs to be ordered by the Word of God. Por ejemplo, For example, mi matrimonio my marriage, Mi matrimonio tiene que estar bajo la voluntad del Señor, my marriage needs to be according to the will of God. conociendo yo el rol de esposo y de papá. Understanding my role as a husband and as a father. La sexualidad en mi matrimonio también tiene que estar bajo la soberanía y el consejo de Dios. The sexuality in my marriage needs to be according to the sovereignty of God revealed in the Word. Mi trabajo también, My work as well, mi estudio también, my studies, mi paternidad también, my fatherhood, my display of fatherhood, mi ciudadanía también. my citizenship as well. Todo. All. No podemos dejar algo fuera de la Escritura en We nuestra cannot vida. leave anything outside of the authority of the Scriptures. Por esa razón, hoy vamos a estudiar un tema llamado And for this reason, we will be studying a topic la, entitled la soberanía de Dios en los gobiernos terrenales y el rol del cristiano. The Sovereignty of God in Earthly Government Y el rol del cristiano. and the role of the Christian. Quiero empezar diciendo I would like to begin by saying que no hay ningún impacto en el reino de Dios desde los gobiernos terrenales. that there is no impact of the government of God Desde los gobiernos terrenales. outside of the government, the existing government, the government on earth. Jesús mismo lo enseña cuando dice, mi reino no es de este mundo. Jesus himself taught us when he said, my kingdom is not of this world. Nada de lo que suceda en este mundo políticamente hablando desestabilizará el reino de Dios. Nothing that happens in this world, politically speaking, is able to destabilize the government of God. Partamos de eso. Looking from that, Vamos al Salmo 103, let's go to Psalm 103, versículo 19. verse 19. Y dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. The word of the Lord says, the Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. El reino de Dios está sobre todos. The rule of God, or the kingdom of God, is above all. Pueden leerlo también en Isaías 6, en la visión, cuando ve el trono de Dios y él sentado en el trono. We can read also in Isaiah 6 where we see the throne of God and God is sitting on the throne over all. No dice que se va a sentar It doesn't say that he will sit en un futuro. in the future. En la Biblia, en toda la historia de la humanidad, se ve a un Dios reinando. In the Bible and in all history of humanity, we see a God who reigns Desde la eternidad hasta la eternidad. from eternity to eternity Como un rey soberano as a sovereign king que nadie puede moverlo de su trono. that no one can remove from his throne. ¿Cuánta paz tendría que darnos a nosotros How much peace we should have at this thought. cuando empezamos a ver en este mundo las aguas agitarse When we begin to see all the agitation in our world,
y entendiendo de que Dios es soberano rey. and we consider that our God is the sovereign King. Los gobiernos y los poderosos humanos solo son simples hormigas agitando su brazo. The governments and the powers of this world are like little ants agitating, raising their little fists before the great Y el King. rey del universo en su trono sentado, inamovible. And we have the King of the universe seated, immovable in his throne. Quiero partir de ese punto. I would like to begin from this point. Ahí estamos todos de acuerdo. And with this, we are all in accord. Pero por el contrario a eso, But to the contradiction of this, los gobernantes terrenales, los que gobiernan aquí en la tierra, those who govern here on earth, poseen autoridad porque Dios se las dio. they possess authority because God has given them. Dios los invistió a ellos de autoridad, God has invested in them authority, aunque ellos no sepan de la existencia de Dios, even though some of them don't even know of the existence of God, aun sean paganos. even though they're pagans. Si tienen poder en esta tierra es porque Dios se lo concedió. If they have power in this world, it is because God has given it to them. Y en Juan 19:11 Jesús lo dice. And in John chapter 9 and verse 11, Jesus says, Juan 19:11, John 19:11, hablando con Pilato, Jesús le dice, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesus, when he was responding to Pilate, he said, thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Entonces Jesús a un gobernante terrenal del imperio romano le dice, tú tienes poder porque Dios te lo dio. And so Jesus said to this Roman official, you have power because it was given to you from above. No viene de César, It didn't come from Caesar. a pesar que tú creas que César es Dios en la tierra. Even though you think that it's coming from Caesar, it's coming from the God. Finalmente tu Of heaven. autoridad viene de Dios. Your authority comes from God. Qué golpe habrá sido eso para Pilato, ¿no? What a blow that must have been for Pilate. Ese, entre comillas, simple judío humilde, diciéndole, tú no tienes autoridad. A simple Jew standing before him and telling him, you have no authority La autoridad que tienes, Dios te la dio. except that authority that God has given you. Si los gobernantes terrenales desconocen que se deben a Dios, es necesario la intervención de los embajadores del reino de Dios. If the governors of the earth forget or miss the fact that their power and authority comes from God, it is the responsibility of God's ambassadors to remind them. En otras palabras, necesitan una visita diplomática. In other words, they need a visit, a diplomatic visit. Segunda de Corintios 5:20, In 2 Corinthians 5 and verse 20, Pablo dirá a todo aquel que nació en el Espíritu, en el reino de Dios, Paul says to all those who were born of the Spirit in the kingdom of God, así que somos embajadores en nombre de Cristo. now then we are ambassadors for Christ. ¿Quiénes son los embajadores del reino de Dios? Sus hijos. Who are the ambassadors in the kingdom of God? Y estos His embajadores, children. y estos embajadores tienen la responsabilidad de recordar a los reyes de esta tierra que su poder viene de Dios. And it falls to the ambassadors to remind the rulers of this earth that they have authority only in God or from God. En los tiempos de Jesucristo In the time of Jesus Christ, era muy difícil hacer eso it was very difficult to do this por el sistema de gobierno que existía. because of the system of government that existed. Hoy día sí, un ciudadano común puede hablar a un gobernante.
Today, yes, a common citizen can direct his words to a leader. Pero en esa época no. But in the past, it was not like that. Recordaremos a Esther, We remember Esther, que ella menciona de que podría morir si se acerca al rey. when she was between life and death just to approach the king. Recordemos a Juan el Bautista, We remember John the Baptist, que como embajador del reino de Dios fue y habló con Herodes acerca de que estaba cometiendo un pecado. who, as ambassador to the government of heaven, went and spoke to Herod, reproving him for having committed a sin, Recordándole que se debe a Dios. reminding him that he owed God. Le costó la vida. It cost him his life. Y otro ejemplo, Jesucristo mismo, hablando con Pilato. And other example, Jesus himself speaking here to Pilate. Uno de los reyes más poderosos de la antigüedad, llamado Nabucodonosor, One of the most powerful kings of old, named Nebuchadnezzar, a este gran rey la soberbia empezó a dominarlo. in this great king, pride began to dominate his heart. Adivinen qué. And guess what? Un embajador del reino tiene que ir a recordarle de quién viene su poder. God had to send one of his ambassadors, one ambassador of his kingdom, Daniel to 2, remind him. Daniel 2:37 dice, And in Daniel chapter 2, verse 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, We read. porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel said to him, Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength and glory. Eso es impresionante. This is amazing. Yo sé que nosotros en nuestra época no lo vemos tan impresionante, I know that many of us, we read this and we don't see it as something very impressive. pero ir y decirle a Nabucodonosor, el rey más poderoso de esta tierra en ese entonces, But to go before Nebuchadnezzar, such a powerful king, the most powerful king of the time, and declare this. un ser que se creía Dios en la tierra A man, a person that thought that he was God on earth, y que tenía sus propias deidades a quien él adoraba, y quien tenía sus propias deidades, sus propios dioses a quien él adoraba, and who had his own deities that he adored, venga un exiliado y le diga, tú tienes poder porque el Dios de los cielos te ha dado el poder. an exile, one in exile, one of his conquests would come before him and say to him, You have power because the God of heaven has given it to you. Les hago una pregunta. We ask this question. Todos los presidentes, todos los gobernantes de la tierra de hoy día tendrán que dar cuenta de cómo están gobernando. Should all the presidents, prime ministers, governors ruling on earth today face the fact as to how they are governing and where their authority comes from on earth today? Sí, The answer is yes. darán cuenta de cómo están ejerciendo el poder que se les confirió de lo alto. They should be brought to face the fact that they will have to give an account as to how they exercise their power. En Romanos 13, In Romans chapter 13, Pablo se refiere a los magistrados como servidores de Dios. the Apostle Paul refers to the magistrates as servants of God. Y aún Nabucodonosor fue llamado siervo de Dios. And even Nebuchadnezzar, in the Old Testament, God refers to him as his servant, Ese rey pagano, that pagan king, déspota, a despot, fue llamado siervo de Dios. tyrant called servant of God.
Entendamos eso, por favor. We should consider this, please. Todos los gobernantes de la tierra le deben a Dios explicación, tienen que dar a Dios cuentas de cómo están gobernando esta tierra. All the rulers of this world owe God an answer as to how they govern on this planet. Vamos a ver el libro de Salmos, Let's take a look in the book of Psalm, Salmos 2. Psalm 2, the second Psalm. Salmos 2, versículos 10 y 11. Psalm 2, verse 18. Do you see? Salmo 2, versículos 10 y 11. Oh, verse 10 and 11. Psalm 2. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Be wise now, therefore, O ye kings. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Be instructed, ye judges of the earth. Servid a Jehová con temor Serve the Lord with fear y alegraos and rejoice con temblor. with trembling. Ahora, en nuestros días, ¿será que los embajadores del reino de los cielos están dando esta amonestación a los gobernantes? Now, in our time, is it that the rulers of this world are considering this? Tal vez hay muchos como el rey Agripa, ¿no? Maybe there are many like King Agrippa. Por poco me persuades. Almost you persuaded me. Tal vez están esperando a que los embajadores vayan y les mencionen que son responsables ante Dios. Perhaps they're waiting for the ambassadors to come and let them know that they are responsible before God. Ahora podemos ver cómo Dios controla absolutamente, su soberanía está sobre todos los gobiernos de la tierra. Now can we see how God in his sovereignty controls all the governments, has authority over all the governments on earth? Hoy hablamos mucho de la separación de iglesia y Estado, Today we speak a lot about the separation of church and state. pero de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, But according to what we have seen so far, existe la separación de iglesia y Estado. there exists a separation of Y church es and state. bueno. And that is good. Pero el gobierno no puede estar separado de Dios. But the government, it's not God's plan that the government be separated from him. ¿Por qué? Why? Porque Dios les dio la autoridad y poder. Because it is God that gave them the authority and their power. ¿Se entiende hasta ahí? Do you understand to this point? Sí, la iglesia está separada del Estado, pero el Estado no puede estar separado de Dios. Yes, the church, it's okay for the church to be separated from the state, but the state should not be separated from God. Porque se debe a Él, a Dios. Because the state is indebted to God for its existence and his purpose. Ahora, Now, vamos a ver, en esta soberanía de Dios y Let's- cómo ordena los gobiernos de este mundo, let's now see in this sovereignty of the government of God how he ordains the governments of the earth. veremos el rol del cristiano. Let's take a look at the role of the Christian in relation to this. Y aquí es donde hay bastante desinformación. And this is where there is a lot of disinformation. Aquí hay bastante confusión, There's much confusion, mucha confusión. a lot of confusion. Y eso quiero, en lo que queda del tiempo, tocar. And this is what I'd like to touch in the time that is left. Hasta aquí hemos visto que Dios es como un gran jugador de ajedrez moviendo las piezas de este mundo. Up to this point, we can see God as a great chess player who is moving the pieces. Y pensamos como todo está predeterminado, nosotros sobramos, nosotros ya no tenemos que hacer nada en eso. And we can think that all is already predetermined, and therefore we have nothing to do with all of this. Pero eso contradice una enseñanza bíblica. But this idea, this thought
contradicts a Bible teaching. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. The sovereignty of God does not annul responsibility, the human responsibility. Vamos a repetirlo nuevamente. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Let's say it again. The sovereignty of God does not annul human responsibility. Esa responsabilidad no puede escaparse de la soberanía de Dios. This responsibility cannot escape the sovereignty of God. El hombre tiene una responsabilidad. The human being has responsibility, En la soberanía de Dios. even within the sovereignty of God. De no ser así y pensar, por ejemplo, no, Dios tiene todo en su control y bueno, yo no voy a hacer nada. Es un pensamiento fatalista. We have to be careful of this fatalistic mindset. Well, God is in control of everything, and I don't have to do anything. En algunos casos el hipercalvinismo, ¿no? No, Dios sabe quiénes son sus escogidos y no hay por qué predicar el evangelio. And in some cases, you can see this reflected in the idea of the hyper-Calvinists. Oh, God is in charge, and we have nothing to do with it. Sin embargo, en la soberanía de Dios el hombre tiene responsabilidad. However, in the sovereignty of God, man still has responsibility. Y este pensamiento fatalista ha afectado al cristianismo And this fatalist mindset has been affecting Christianity en el aspecto de la política. in the aspect of politics. Y vamos a ver esos puntos hoy día. And we want to look at these points today. Muchos han llegado al ostracismo. Many have gotten to the point of embracing ostracism. El ostracismo es una actitud de separarse de todo lo social. The attitude that you are separated from, the rest Un, of what is aisla- happening on earth. un aislamiento. A separation from the basic realities De cualquier responsabilidad o función social. any basic responsibility or function, social function. ¿No creen que eso está pasando en el cristianismo? Don't you believe that this is happening in Christianity? Está apartado en ciertas áreas que tenemos que involucrarnos y vivir. That we are separating ourselves, withholding ourselves from areas that are vital for us to act Porque and respond. estamos viviendo en este mundo. Because we are living in this world, No somos de este mundo, even though we're not of this world. pero nos toca vivir aquí But we have a life to live in this world. con mis prójimos. We have our neighbors. Ahora se dan cuenta cuánta responsabilidad empieza a tener el hombre y especialmente el cristiano. Can you see how much responsibility a Christian has to live on this planet? Ahora quiero que veamos, vamos a ir a Oseas. I'd like for us to go to the book of Isaiah. Oseas 8. Hosea, chapter 8, Del 1 al 4. from verse 1 to 4. Teniendo en mente que Dios es soberano, que es la primera parte que hemos visto, y que el hombre es responsable en esa soberanía. Tengan en mente eso y vamos a ver estos versículos. Let's keep in mind that the human being within the sovereignty of God is responsible to answer to God. Pon en tu boca trompeta, Oseas 8, 1 al 4. Pon en tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. We're reading from Hosea chapter 8 and verse 1. Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the Lord, because they have transgressed my covenant and have trespassed against my law. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel shall cry unto me, my God, we know thee.
Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Israel hath cast off the thing that is good. The enemy shall pursue him. Ellos establecieron reyes, They have set up kings, pero no escogidos por mí. but not by me. Constituyeron príncipes, They have made princes, mas yo no lo supe. and I knew it not. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, Of their silver and their gold have they made them idols, para ser ellos mismos destruidos. that they may be cut off. Interesante estos versículos, ¿no? Isn't it interesting, this verse? Podemos ver que el pueblo de Israel que decía que yo conozco a Dios, Can you see the people of God, Israel, who says that they know God, escogió reyes y príncipes que no estaban en los planes de Dios. they chose their own kings and leaders who were not according to God's plan. Dios en su soberanía lo permite. And God in his sovereignty allowed it. ¿Será que podemos encontrar razones para que Dios lo permita? Can we find reasons for God permitting this? Juan Calvino, John Calvin, que es uno de los teólogos más grandes que ha tenido one la of the tierra, greatest theologians, él decía con respecto a estos casos que los gobernantes que no estaban de acuerdo a los planes divinos eran como la disciplina para un pueblo terco. he taught that when governments or authorities came into place that were not in line with God's plan, that it was God's discipline to the nations. Para que lo discipline a un God. pueblo testarudo, terco, duro de cerviz, como era llamado en la antigüedad. That it was God's discipline to a stubborn, stiff-necked people. Ahora podemos ver eso. Now, can we see this? Mira, Now, como ciudadanos del pueblo de Dios, as citizens of the people of God, nuestros pensamientos tienen que estar moldeados a la palabra de Dios, our thought and our thinking should be molded by the Word of God, permitiendo que ésta transforme mi manera de pensar. allowing the Word of God to transform the way I think. Vamos a ver Romanos 12, Let's take a look at Romans chapter 12, versículo 2. verse 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. ¿Cómo el cristiano renueva su manera de pensar? How does a Christian renew his form of thinking, his way of thinking? ¿Cómo el cristiano empieza a colocar pensamientos nuevos, ideas nuevas, formas de ver la vida nuevas? ¿Cómo? How does a Christian embrace new ways of thinking, new ways of viewing the world? A través de la palabra. Through the Word of God. Y ahora miren este versículo tan hermoso, el versículo 2 continúa. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He says that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mientras somos expuestos a la palabra de Dios, While we are exposed to the Word of God con un espíritu humilde, with a humble spirit, no con la intención de corroborar mis pensamientos, not just with an intention to prove my own thoughts sino de and positions, aprender, but to learn. mi entendimiento empieza a ser renovado. My way of thinking will begin to be renewed. Yo les hago una pregunta. I ask you a question. ¿Cómo pensabas antes de conocer al Señor Jesucristo? How did you think before you knew Jesus ¿Cómo Christ? vivías antes de que Jesucristo te haya rescatado? How were you living before you met Jesus Christ? ¿Sientes vergüenza? Yo sí. Do you feel ashamed of that way of life? Piensa un poco en cómo vivías antes. Just think about how your life was before.
Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir Christ is the one who rescued us from that vain way of living a través de su palabra, through his word mediante su espíritu. and through his spirit, Ha ido renovando nuestro entendimiento renewing our minds para vivir una vida agradable a Dios. to bring us to a life that is acceptable before God. Pero no solo agradable a Dios los días de culto, Not only so that we can have a life that's acceptable before God in the worship days, sino que trasciende todos los aspectos de tu vida. but a life that is acceptable to God, transcending every aspect of our lives. Si eres un joven, cuando estudias la palabra, entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida y vives agradando a Dios. If you're a young person, when you read the Word of God, you come to an understanding of what God requires of you, and you're moved to conform your life to that. Y esa manera de vivir, Pablo dice en el versículo 2, que es agradable. And this way of living is what the Apostle Paul says is acceptable. Agradable. It's well-pleasing, Es bonito. beautiful. Se siente bien, se siente gozo, se siente en paz. You feel well, you feel joy, you have peace. Tengo paz con Dios. Tengo paz con Dios. I have peace with God. ¿Se dan cuenta la diferencia? You see the difference? Pero ahora, esta paz de vivir con Dios tiene que estar en todos los aspectos de tu vida. Now, this peace that we have with God needs to transcend every aspect of our lives, Aún en nuestras decisiones políticas. even in our political decisions. ¿O no creen eso? Oh, you don't believe that? ¿O podemos Or vivir agradando a Dios con nuestras decisiones políticas o tomando decisiones que no agraden a Dios? O- ¿Puede pasar eso, sí o no? can we please God in the decisions we make politically? Según Oseas 8, del 1 al 4, vimos que Dios le dice al pueblo de Israel, yo no elegí eso para ustedes, ustedes lo hicieron. Well, according to Hosea 8, verse 1 to 4, we can see where God said, you elected leaders or chose leaders that I did not approve. ¿Y or qué that trajo I eso? institute. Destrucción. And what's going to come as a result of that? Destruction. Destrucción. Destruction. Hace rato vimos en un video una persona de Rumanía. Y ustedes pueden investigar cómo Rumanía sufrió por un gobierno totalitario. We saw in a video a person speaking from Romania. And I would encourage you to go and investigate how Romania has suffered from its government. Un gobierno totalitario A totalitarian que Despotic. persiguió a los cristianos. government that persecuted Christians, Torturó a cristianos. tortured Christians. No está lejos de la historia. We're not far from that story. Y no solo lo vivió Rumanía. And it's not only the Romanians that experienced this, Alemania, the Germans too. la Unión Soviética en ese momento. Those from the Soviet Union, even at this moment. ¿Y saben qué? Esos gobiernos totalitarios persiguieron a los cristianos. Do you know that these totalitarian governments persecuted Christians? Torturaron a los They cristianos. tortured Christians. Pero hay tanta evidencia que muchos cristianos apoyaron a estos gobiernos totalitarios. There's much evidence that Christians also gave support to these governments, these totalitarian governments. Hay registros documentados de iglesias que apoyaban al nazismo. There is record of Christian churches supporting these, even racism. El 2005, si no me equivoco, hubo una disculpa pública de todas las iglesias que apoyaron al nazismo. Entre ellas estaba el adventismo. El 2005, si no me equivoco, apoyaron al nazismo. Oh, nazismo. Al nazismo. Okay. See,
There is registry, there is record of churches supporting Nazism. And even in 2005, there was an apology from churches that confessed their error in supporting Nazism. Cometieron un error terrible que costó la vida de muchas personas. That was a terrible error that Claro. cost the life of many persons. Claro, como perseguían al gitano, perseguían al judío, perseguían al testigo de Jehová. No es conmigo, yo no tengo ningún problema contigo. You know, it was clear that, many people thought that this was not affecting them because it was the Jews that were being persecuted, the Jehovah's Witnesses and others that were being persecuted, not us. Pero cuando llegó el momento que los persiguieron a ellos, But when the time came where they were the ones being ya no había persecuted, nadie quien lo ayude. there was no one to help. Eso sucedió muchas veces y en la historia moderna. And this has happened many times, even in modern history, Por la desinformación, because of disinformation. por decir, no, esos aspectos no me conciernen. Simplemente for the attitude of many Christians who say, no, well, in that area, it doesn't concern me. Es más, me voy a poner como que neutro de eso. Even more beyond that, I'm going to take a neutral position where that is concerned. Los cristianos tienen un papel vital para desempeñar en el proceso gubernamental. Tienen un papel vital en el proceso gubernamental. Christians have a vital role to play in the process of government. Escuchen esto. Si el cristianismo se ausenta, se excluye a sí mismo de esos procesos, If the Christian or the Christianity excludes itself from these processes, está dejando en manos de incrédulos el poder. then we're leaving the power in the hands of the unbelief. Y como nos dice Oseas 8, como resultado habrá destrucción. And then, as Hosea 8 tells us, the result will be destruction. Los incrédulos, los impíos, y ni siquiera incrédulos, impíos, estamos hablando de enemigos de Dios abiertamente. We're leaving this power and authority will be left not just to unbelievers, but even the very enemies of God, open enemies of God. Enemigos de Dios, que detestan la palabra y detestan al cristianismo. People that detest the Word of God and detest Christianity. Con nuestra exclusión estamos dejándoles a ellos que hagan lo que quieran. Because of our exclusivity or us divorcing or separating ourselves from this area of life, we're leaving them to do whatever they wish. ¿Dónde queda la luz del mundo? So then where is the light of the world? ¿Dónde queda la sal del mundo? Where then is the salt of the world? Está encerradita. Está encerrada en 4 paredes. The light is shut up. The salt is shut away in a box. Está debajo de la mesa. It's beneath the table. No alumbra a nadie, It doesn't give light to any porque esos temas no le conciernen. because these topics Está don't touch us. Está They don't concern ensimismada, us. está preocupada en sí misma. We are so preoccupied with ourselves, we isolate ourselves. Primera de Timoteo 2. Vamos a ir a Timoteo. Let's go to the book of 1 Primera Timothy de chapter Timoteo 2. 2. 1 Timothy Escuchen chapter 2. esto. Listen to this. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Verse 1 and 2. Listen carefully. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. ¿Cuál es el deseo de Pablo?
So, what's the desire of the Apostle Paul? Paz, quietud. He desires for us peace and tranquility. En esa época no se podía elegir a los mandatarios. In this time, we can't. En esa época no se podía elegir a los mandatarios. In this time, we cannot elect those who govern. Eran monarcas. Oh, sorry. At that time, in the time of Paul, they had no authority to choose who governed. Eran gobernantes monárquicos, They were governed, they were monarchical governments, imperios. empires. Aún así Pablo dice, oremos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es orar. Oremos entonces para que tengamos momentos en paz. And even in that situation, the Apostle Paul was encouraging the believers, what can we do? We can pray for them. Pero ahora, ¿qué nos dijera Pablo? Piensen en eso. ¿Qué nos dijera hoy día Pablo? But what would Paul say today? Piensen Think. antes a quién elegir para que tengan días en paz. Piensen en eso, hermanos. Would he not tell us to think well before we choose who's going to govern us? Salmo 82, 3 y 4 dice, Salmo 82, Psalm versículos 83. 3 y 4. Verse 3 and 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Listen God's counsel. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Como cristianos debemos tomar toda oportunidad posible para defender la justicia en la sociedad. As Christians, we should take every opportunity to defend justice in society. Todo lo que esté en nuestras manos. All that is within our hands, our power. Jesús lo hizo así. Jesus did it like this. Jesús dio lugar a las mujeres Jesus gave space to women. en un momento de la sociedad donde la mujer era considerada lo peor de la sociedad. At a time where many thought women lower than men, Jesús cuidó al afligido. Jesus also took care of the afflicted. Esa fue su manera de hacer política de Jesús. That was the way he demonstrated. No se puso una polera Politics. de los herodianos, de los celotes, de los fariseos, no. He didn't embrace the politics of the zealots and others. Él empezó a vivir misericordiosamente. He manifested a life of mercy. Ahora quiero que pienses en esto. Now, we should think about it. Nosotros tenemos también el llamado de vivir misericordiosamente hacia mi prójimo. We also have a call to live mercifully with our neighbors. Aún pensando en elegir en los mandatarios que no harán sufrir a mi prójimo. Even when we think, we should think, will I elect somebody who is going to afflict my neighbor? Eso es una manera de cuidar a mi prójimo. That's a way to protect or to guide or to minister to my neighbor. Muchos cristianos en la época de Hitler decían, no, yo no soy judío, a mí no me van a hacer nada. Many who lived in the time of Hitler, they said, I'm not a Jew. It's not going to affect me what Hitler does. Olvidaron que también los judíos eran su prójimo They forgot that the Jews were also their neighbors y estaba en su responsabilidad and that they were part of their responsibility cuidarlos. to take care of them. Quiero terminar con unos dos ejemplos y un versículo. Vamos a ir a Esther y solo unos dos ejemplos para que hagamos un clic en la cabecita. I'd like to finish with two examples. Ustedes conocen a Barack Obama, ¿no? You know Barack Obama, Expresidente de los Estados Unidos. former president of the United States. Siempre lo vemos en las fotos, un caballero con su esposa, ¿no? We always see him in the pictures as a gentleman with his wife. Ay, las mujeres, ay, quisiera que así fuera mi esposa. And the ladies, I wish if my husband was like that. El caballero Barack Obama. Like this gentleman, Barack Obama. En sus dos mandatos, In two of his gestiones,
two of his policies. Registrados hay 26,000 bombardeos. It's registered that he made 25,000 bombardments. Y lo nombraron Premio Nobel de la Paz. And they gave him the Nobel Prize, the peace, the Nobel Prize for Peace. El presidente que más bombardeó a todos sus, donde intervino 26,000 bombas, Premio Nobel de la Paz. The president with the most bombardments in the United States history got the Nobel Prize for Peace. Y el 2016, cuando entra Trump al gobierno, And in 2016, when Trump got in, el termómetro profético se eleva. the prophetic thermometer say it rose high. Para sorpresa de todos, fue el presidente que menos intervino. And to the surprise of many, he was one of the presidents that had least military interventions. Pero es el que más mala publicidad tiene. But he was one of those with most bad publicity. Les voy a dar un dato. I would like to share a point Desde with you. 1973 hasta solo el 2011, desde 1973 hasta el 2011, From 1973 to 2011, just in that period, in the United States, solo en Estados Unidos, just in the United States, 53 millones de abortos legales. there has taken place 53 million abortions. Y cuando un candidato se presenta a Just in the United presidencia, States. And when a candidate stands presenting himself menciona cuál es su plan de gobierno and he mentions what is his plan of government, y dice si será pro aborto o no. and he says whether he is for abortion or against abortion, En estas últimas elecciones, Kamala Harris era pro aborto, in the last election, Kamala Harris was for abortion. feminista, She's a feminist, anticristiana, against Christianity, y para sorpresa, muchos cristianos la apoyaban. and surprisingly, many Christians supported her. Les voy a leer unos versículos para terminar. Esther 4, In Esther chapter 4, versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto de él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que a ti no te va a llegar. No pienses que tú no vas a pasar por eso. No creas. Y escucha lo que dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre morirán. in closing, I'd like to share this from Esther chapter 4, verse 11, going down. It says, all the king's servants and the people of the king's provinces do know, Mordecai was speaking to Esther now, do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But I have not been called, oh, this is Esther saying, but I have not been called to come in unto the king these 30 days. And they told to Mordecai Esther's words. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time,
Then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. Recuerda, hermano cristiano, Remember, Christian brother, Dios puede levantar de las piedras si Él quiere y hacer el trabajo que tú no quieres hacer. God can raise up stones from the stones if he wishes to do the work that you refuse to do. Amén. Don't forget that. Amen. Cuando Esther está pensando en lo que va a hacer, Mardoqueo le hace una pregunta y le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? When Esther was considering these things, the question was asked by Mordecai, who knows if you have come to the kingdom for such a time as this? A todos nosotros nos ha tocado vivir en un momento de la historia de dificultad. Each one of us will have to live in a time within Earth's history, a time of difficulty. Y quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino. And who knows if we have come to the kingdom for such a time as this? Justo para esta hora. Right for this time. Así como cuando el pastor me diga, ¿dónde consigo un buen mecánico? Yo le digo, bueno, allá hay un mecánico. ¿Dónde consigo un dentista? Allá hay un dentista. Así como cuando el pastor me pregunta, sí. En English. It's like when the pastor asks me, where can I find a good dentist or a good mechanic? I can say, go there, point there. Yo no digo, uy, ese dentista no guarda el sábado, no sirve. I'm not going to say, oh, that dentist, he doesn't keep the Sabbath, so he's no good. Yo me preocupo que sea un buen dentista. Huh? Yo me preocupo que sea un buen dentista. I'm concerned that he's a good dentist Porque requiero ese servicio. because I want De la, good service. de la misma manera, cuando pensamos a qué gobernante vamos a elegir, So the same way when we think about who we're going to elect, no vamos a encontrar a un santo. we're not going to find a saint, Pero veamos quién puede hacer un mejor trabajo y menos daño. but we should think about who is going to do a good job and the least damage A mi prójimo. to our neighbors. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro, le damos la gloria y la honra, Señor. Our Father in heaven, we give you the praise, the glory, and the honor. Qué paz y tranquilidad nos da que usted reina por siempre. What joy and peace it brings us to know that you are the King forever. Que nada de lo que se haga en esta tierra hará un daño a su reino. Nada, Señor. That nothing that takes place on this world, in this earth, can damage your rule. Usted es y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. You are truly the King of Kings and the Lord of Lords. Pero, Señor, tenemos una responsabilidad nosotros aquí. But Lord, we also have a responsibility here Siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesús, to follow the mandate of our Lord Jesus, de amar a nuestro prójimo. to love our neighbors. Señor, por favor, te pedimos sabiduría We plead to you to give us wisdom, para hacer las elecciones correctas. to make right choices. Y sobre todo en esta hora, Señor, nos unimos en oración And above all, at this time, as we're united in prayer, por los gobernantes de esta tierra, Señor. we join our hearts in prayer for the rulers of this earth. Envíanos, Señor, a tus embajadores Send your ambassadors. Send your ambassadors to them a recordarles que ese poder lo tienen porque usted se lo dio. to remind them that the power that they have was given from you, given by you, Y que le tendrán que dar cuenta de cómo lo usen. and that they will have to give an account to you how they have used it. Y nosotros también el privilegio de ser ciudadanos en esta época, And we who are privileged to be citizens in this time, también daremos cuenta de cómo lo hemos sido. we will also give account to you how we have Quita la indiferencia and of our indifference al dolor de nuestro prójimo. to the pain of our neighbors. Oh Señor mío, te pedimos que pares, Señor, toda la maldad de esos gobernantes. Dear Lord, we see all the wickedness
that's taking place from the governments, different governments. En el nombre de Jesús. We Amén. pray that you look and deliver in the name of Jesus. Amen. Gracias, Pastor Mark. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Se bendiga.